स्वस्ति ओम कर्तव्यस्मि रवि कुलभरदां हस्ताय दंडपाशांसि पान গাইজ আজকে ছিল নীল ষষ্ঠীর পুজো আমাদের বাড়িতে, তো সেটারই ভিডিও এখান থেকে স্টার্ট করছি। সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো রাজা সাহা ব্লগ। চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। ओम स्वस्ति भावन्तु ओम स्वस्ति भावन्तु स्वस्ति ओम कर्तव्यस्मि नमः खंडात खंडात पुहरन्ति पुरुष पुरुषस्परि एवेन दुर्वा प्रतुना शास्त्रेण शतेन च ओम स्थां सिंह तिरा भव ओम विंशति स्वाहा मंदगंधा मधुपगालगंधस्थलं दंताघात विदारितरे सिंद्र शभाव चंद्र पुष्पं ओम धूपति रईं कविदाय ओम रंगतापोषणरा करदल विष्णुभंगताय पट्नम रांगुष्टभांगणिं कतिनिपं स्वाहा ओम पुचार्य नैवेद्यं श्रीसिद्धाय তো ভোলে বাবার নীল ষষ্ঠীর পুজো শুরু হয়ে গেছে। এখানে ঠাকুর মশাই পুজো করছে, অনেক ভক্তরা এসেছিল, তারা অঞ্জলিও দেবে, জলও ঢালবে, পরপর হবে। এখন ভোলে বাবার পুজো হচ্ছে এবং গোপাল মা তারা লোকনাথ সবারই পুজো হয়। তারপর আস্তে আস্তে জল ঢালা এবং তোমার পুষ্পাঞ্জলি সব কিছুই হবে। দেখতে থাকো ভিডিওটা। दशमाविद्याय नमः एतगन्धपुष्पे ओम नमः शादि दशमतारे नमः एतगन्धपुष्पे नमः आदित्यादि नमो नमः एतगन्धपुष्पे नमः सर्वभो देवी गणभ्यो नमः ओम नमः शाचन्द्रविल्लवत्राय नमः वांगे तस्मै विल्लवत्राय नमः अधिपते विष्णुवे नमः ओम शम्भो चैत्र मासे शुक्ले पक्षे चतुर्थी तो तुम्हारा नाम गोत्र बोलो श्री विष्णु चैत्र मासे शुक्ले पक्षे चतुर्थी तो तुम्हारा गोत्र बोलो नाम बोलो बोलो सर्व এবার নীল ষষ্ঠীর ভোলে বাবার মাথায় পরপর সবাই জল ঢালছে এক এক করে। তো এইভাবে জল ঢালার পর অঞ্জলি হবে, তারপর ব্রত কথা হবে। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা তোমরা দেখতে থাকো শেষ পর্যন্ত। तो पिबा जास्मने पुंडरीकाक्षा नमो शुचि नमो शुचि नमो नमस्ते विरूपाक्षो नमस्ते दिव्यचक्षुषे पिनाकहस्ताय वज्रहस्ताय वै नमो नमो त्रिशूल हस्ताय दंडपाशांसि पानये त्रैलोक्यनाथाय भूतनां पते नमो नमो एषो सचन्द्र पुष्पाञ्जलि पानये त्रैलोक्य नाथाय भूतनां पते नमो नमो एषो सचन्द्र
পুষ্পাঞ্জলি সর্ব দেব দেবী সমাভূতায় নীলেশ্বরায় শিবায় চরণায় নিবেদয়ামি তৎমানাং তঙ্গতি পরমেশ্বর নমো সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোস্তুতে জয় দেবী জগন্মাত জগদানন্দ কারিণী প্রসীদ মম। এরপর ভোলে বাবার আরতি হচ্ছে। তো আরতির পর আজকের পুজো এখানেই সমাপ্ত হবে। তো ভিডিওটা দেখতে থাকো তোমরা। পুজো মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে। তো আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। কালকে আবার আমাদের ভাই ছাতু রয়েছে, সব কিছু আসবে এই ব্লগে। তো দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো রাজা সাহা ব্লগ। আজকের ব্লগটা এটুকুই।